হর হর মহাদেব। আমরা সকলে মুক্তেশ্বর মহাদেবের পুজো সম্পন্ন করে গুরুজির সাথে আমরা বেরিয়ে চলে এসেছি। এখন আমরা আছি আদি গঙ্গা ঘাটে। তো আমাদের এখন রওনা হতে অনেকটা সময় রয়েছে, তাই আমরা নিয়েছি কিছুক্ষণের বিশ্রাম বিরতি। আর এই বিরতির মধ্যেই আমরা শুনে নেব গুরুজির কণ্ঠে কিছু তত্ত্বকথা। চলুন শুনে নেওয়া যাক। ফিরে যাই তাহলে কিন্তু এটা আদি গঙ্গা হিসেবে প্রচলন রয়েছে, কারণ এই গঙ্গার সাথে মুনি ঋষিদের সংযোগ, যোগাযোগ, আদান প্রদান এগুলো রয়েছে। তাই এখানে এই জায়গার নাম বা এই যেখান থেকে আমরা জল নিচ্ছি, এই কুদি যে মুক্তেশ্বর ধাম, এইখানে একে আদি গঙ্গা বলা হয়েছে। এই আদি গঙ্গা সম্পর্কে এর আগে আমি বলেছি যে আমি যখন বৃন্দাবনে থাকতাম আলিগড়ে, সেখানে এক সন্ন্যাসী, সম্ভবত তার বয়স তখন সময় ছিল, আজকে আমি 20 বছর আগের কথা বলছি, তখন তার বয়স ছিল প্রায় 100 বছর কাছাকাছি, আরো বেশি হবে। যে স্বামীজির কথা বলছি তার জটা ছিল প্রায় 40 ফুট লম্বা, 3 জন কাঁধে করতেন তার জটা। তো সেই স্বামীজি আমাকে বলেছিলেন যে বেটা আদি গঙ্গা কিতনা দূর চলে গই। তো আদি গঙ্গা মানে আমাদের বহু পুরাল থেকে আরম্ভ করে, আপনারা নাম শুনে থাকবেন চন্দনপুর যে বালুয়াড়িয়া রয়েছে, সেখানে ঘেরি আছে, সেখান পর্যন্ত জল থাকতো, সমুদ্র থাকতো, এখানকার সাথে কানেকশন থাকতো। তো এই যে কানেকশন, জল ধীরে 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 পিছিয়ে চলে গেছে। তাই এখান থেকে এই কিন্তু সূত্রপাত, মানে আদি গঙ্গা তখন থেকেই বলা হয়ে আসছে। আর সেই স্বামীজি তখন বলেছিলেন তিনি যে अभी कलिकाल हो गया इसीलिए गंगा माई पीछे हट रहा है, तो उस जगह में नहीं है, लेकिन वहाँ कुदी का एक महान प्रमाण है। তো প্রমাণ কি, আপনারা যদি বটগাছ দেখছেন মহাদেবের এখানে যে বটগাছ, এই বটগাছ কত বছরের কেউ জানে না। আমি যে ফণীবাবুর কথা বলছি, ফণী পণ্ডা মহাশয়, তার এখন বয়স অনেক। আমি যখন এখানে আসি আমাদের আশ্রমের পক্ষ থেকে, ফণী পণ্ডা মহোদয় তখন তিনি বলেছিলেন যে আমার ঠাকুরদাও বলেছেন যে এই বটগাছ তারা দেখেছেন। আর এই বটগাছের কাছে 11 জন সাধু থাকতেন। সেই 11 জন সাধু তারা এই বটগাছেই কিন্তু সমাধিস্থ হয়ে লীন হয়েছে। যে বটগাছটা আপনারা দেখছেন, এই বটগাছের পরমায়ু কত বছর সেটা কিন্তু কেউ বলতে পারে, কয়েক 100 বছর কি 1000 বছর হবে। তো সেই 11 জন সাধুর নামানুসারে এই কুদির পাশে যে এগরা বলে জায়গাটার নাম হয়েছে, এটা কিন্তু সেই এগরা হয়েছে। ইগরা 11 संत के नाम के अनुसार इगरा हुआ। তো ইগরা ধীরে ধীরে থেকে এগরা হয়েছে। এই জায়গার মাহাত্ম্য যারা বহু পুরনো, এখন যাদের বয়স 80 কি 85, তারা বলতে পারবেন যে এখানে মাহাত্ম্য কত বেশি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে ক্রমানুসারে এই যে আমরা আদি গঙ্গা দেখছি, এর সংস্কার হওয়া প্রয়োজন আছে। তো আমরা চেষ্টাও করছি, এবং এখানে যারা দায়িত্বে রয়েছেন কিংবা ফণীবাবুর মতো যারা বয়স্ক মানুষ রয়েছেন, আমি তাদের কাছেও বলেছি, আগ্রহ প্রকাশ করেছি, তাদেরকে বলেছি যে আপনারা একটু উদ্যোগ নেন যাতে এই আদি গঙ্গার একটু সংস্কার হয়, এবং প্রশাসনের বিভাগের কাছে এই খবরটা পৌঁছাক যাতে এই আদি গঙ্গার সংস্কার হয়, এবং এখানে আরও মানুষ এসে তারা তাদের মনস্কামনা জানিয়ে এই আদি গঙ্গার জল নিয়ে বিভিন্ন স্থানে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে পারে। এই কথা আমি বলেছি। তবে আশা করি যে ফণী পণ্ডা মহাশয় রয়েছেন, তার সাথে তার সহকর্মী যারা রয়েছেন, এবং এখানে যারা মন্দির কমিটির যারা রয়েছেন, আশা করি তারা আমার কথাটাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে আগামী দিনে তারা এই ভূমিকা পালন করবেন বা এই আদি গঙ্গার সংস্কারের সুব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অতএব আপনারা যারা এসছেন, ভক্তি সহকারে, শ্রদ্ধা সহকারে আপনারা এখানে মাথায় জল নেন, মাথায় কিংবা স্নান করুন। স্নান করে আপনাদের নিজেদের উদ্দেশ্য, নিজেদের প্রার্থনা মহাদেবকে জানিয়ে আপনারা এখানে জল নিয়ে নেন। আর জল নেওয়ার যে বিধি আমরা ব্যবস্থা করি প্রতি বছর, আপনারা হট করে গিয়ে জল নেবেন না।
তার বিধি ব্যবস্থা যেভাবে আমরা করি ঠিক সেইভাবে আপনারা জল সংগ্রহ করুন। আপনারা লাইন ধরে দাঁড়াবেন, আপনাদের সেই ঘটের মধ্যে যে যে সামগ্রী দেওয়া হবে সেই সামগ্রী নিয়ে তারপরে মাকে প্রণাম করে সেখান থেকে আপনারা জল সংগ্রহ করুন। নমঃ পার্বতীপতি হর হর মহাদেব। गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, सरस्वती मैया की, गो माता की, भारत माता की, सीता माता की, अपन अपन गुरु गोसाई की, साधु संत की, भक्त वृंद की। नमः पार्वतीपति हर हर महादेव। शिव शंभो शंभो जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु हे शिव शंभु शंभु। नमः शिवाय 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 नागभूषाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागभूषणधारी नाग नागाधिपति नागेश्वर शिव शंभु नागभूषणधारी नाग नागाधिपति नागेश्वर शिव शंभु नागभूषणधारी नाग नागाधिपति नागभूषणधारी नाग नागाधिपति नागेश्वर शिव शंभु नागेश्वर शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु नमः शिवाय 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 डमरु त्रिशूलधारी काल कलाधिपति नागेश्वर शिव शंभु डमरु त्रिशूलधारी काल कलाधिपति नागेश्वर शिव शंभु डमरु त्रिशूलधारी काल कालाधिपति डमरु त्रिशूलधारी काल कालाधिपति नागेश्वर शिव शंभु नागेश्वर शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु शंभु हे शिव शंभु शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वृषवाहनधारी यक्ष कलाधिपति नागेश्वर शिव शंभु वृषवाहनधारी यक्ष कलाधिपति नागेश्वर शिव शंभु वृषवाहनधारी यक्ष कलाधिपति वृषवाहनधारी यक्ष कलाधिपति नागेश्वर शिव शंभु नागेश्वर शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु हे शिव शंभु स्वयंभु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 जटा मुकुटधारी भूत भूताधिपति नागेश्वर शिव शंभु जटा मुकुटधारी भूत भूताधिपति नागेश्वर शिव शंभु जटा मुकुटधारी भूत भूताधिपति जटा मुकुटधारी भूत भूताधिपति नागेश्वर शिव शंभु नागेश्वर शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु हे शिव शंभु स्वयंभु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 चंद्रशिखरधारी हे कैलासपति नागेश्वर शिव शंभु चंद्रशिखरधारी हे कैलासपति नागेश्वर शिव शंभु चंद्रशिखरधारी हे कैलासपति चंद्रशिखरधारी हे कैलासपति नागेश्वर शिव शंभु नागेश्वर शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु जय शिव शंभु शिव शिव शंभु हे शिव शंभु स्वयंभु हे शिव शंभु स्वयंभु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कंठे गरलधारी मृत्यु लोकाधिपति नागेश्वर शिव शंभो कंठे गरलधारी मृत्यु लोकाधिपति नागेश्वर शिव शंभो कंठे गरलधारी मृत्यु लोकाधिपति कंठे गरलधारी मृत्यु लोकाधिपति नागेश्वर शिव शंभो नागेश्वर शिव शंभो जय शिव शंभो शिव शिव शंभो हे शिव शंभो स्वयंभो जय शिव शंभो शिव शिव शंभो हे शिव शंभो स्वयंभो जय शिव शंभो शिव शिव शंभो जय शिव शंभो शिव शिव शंभो हे शिव शंभो स्वयंभो हे शिव शंभो स्वयंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय ओम नमः शिवाय नागेश्वराय ओम नमः शिवाय नागेश्वराय ओम नमः शिवाय হ্যাঁ এবারে বলবে কে রে এসে ডাকছে রে धर्म की अधर्म की धर्म की अधर्म की मनुष्य की कल्याण हो मनुष्य की कल्याण हो विश्व का कल्याण हो पार्वती पति हर महादेव की कनकेश्वरी काली माता की कनकेश्वरी काली माता की द्वादश ज्योतिर्लिंग की वृंदावन धाम की हरि धाम की अयोध्या धाम की बद्रीनाथ की केदारनाथ की द्वादश ज्योतिर्लिंग की आपन आपन पिता माता की गोसाई की वृंदावन धाम की हरि धाम की अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ की कटकेश्वर महादेव की नमः पार्वती पति नमः पार्वती पति আমাদের কুম্ভাভিষেক যাত্রার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিও লাইক করুন আর শেয়ার করুন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও এই কুম্ভাভিষেক যাত্রার খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে তার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যান্ড স্টে টিউন ওম নমঃ শিবায়।